Vamos pa'lante, no vamos para atrás, vamos apuntando a Nacional. Somos del pueblo y somos la gente. Pachamama va a despertar, Pachacama va a regresar, con la fuerza de la creación. Andino hoy. ¿Por qué no? Pachamama va a despertar, Pachacama va a regresar. Continuamos en Gilatacuna, Payé, contentos como cada domingo, Clodomiro, y hoy tenemos dos invitadas muy especiales aquí en el programa. Yachtamasicuna Jamuspacu Clodomiro, desde mi tierra, el Cusco, llegaron Antolina Mamani y Nelly Tito. Ellas son artesanas cusqueñas y han venido hoy día a darnos a conocer el trabajo que ellas realizan. Kusapuni, kusis hankashayku kaypi hankuna chayamus haykichismanta panaykuna. Turay, ñañay, nuqapis skip kashani. Bueno, nuqapis skip chamos pa kashani. Bueno, nuqapis kuskulaqtamanta kani. Pero sikuani kanchis. Ari. Chi actualmente chip tiayku. Munay Y llaqtakuna. munay llaqta, ajá. Nuqayku llank'ariku artesaniapi. Ashkan kayku ashasqa llank'anaykupaq kayku. Kayku ay wakin chumpapi llank'ayku. 4 escape llank'ayku. Makipips tijillayku tajina nuqayku llank'ariku, ajá. Sumas ñañay. Ñañay Nelly Campis, napaykamuy, maymanta jamunki, hayka punchayta purinki, kay llaqtaman chayanaykipa. Ancha manas quturay ñañay imena llank'apushanki kaqllataq nuqapas napaykuynita chayrichini llipillan ñañakuna turakunapaq qankunapis hatun kari marq'akuyta sapanku huknikichispaq apachimuykich ñañakuna turakuna nuqapas ancha kusisqan kunan kashani kay imaraykuchis kay Radio Nacional nisqapiriki wayrawasinchis sumaqta nuqayku lluqsiriyku kay Lima llaqtaman nuqaykupis hamurirayku haqay kanchis llaqtamanta riki distrito San Pablo nisqamanta riki nuqaq sumaq Nelly Tito León. Chaypi chaymanta pacha hamuyku ancha kusisqa kayman nuqayku hamuriyku imamanki institución aspin nisqamariki paykuna nuqaykuta yanapariwanku q'imiriwanku yacharichiwanku ima kay comunicadoras vocería nisqapiriki chaypi ancha nuqaykupas kay qhichwa rimaynikupi rimariyku haqay sikuani llaqtapipas kay radio wayrawasi sikuani nisqapiriki chaypi nuqaykupis ojalá llipillan ñañakuna chaypi kashan paisanukuna sikuan llaqtamanta Pitumarca hasta Chacacupe paykunapis uyarimushanku ancha kusisqa riki halla wahamanku turachay ima radio iman canal nispa chayta riki paykunapis ancha hatun kari marq'akuyta sapanku Kusapuni, panaykuna imakunatataq ruwankichis artesanía llank'aypi. Imakuna qhispin. Nuqayku rayku sikuan llaqtapi. Ñapaqta nisharaykichis riki chumpapi 4 estacaspi, makipipis, llapan ruwarik ch'ullukunatapis, Uwiha millwawan icha uwiha willmawanpis, paqucha willmawanpis, ajá, sikunaman ruwarik nuqayku. Y tan ashkan kayku ruwarik por lo menos 20 wakinkuna, nuqayku por lo menos 20 ashkan mejorashaykuña nuqayku. Ajá. Kusa, ñañaw ñañay chaykuna, ñañay Nelly, ñañay Antolina, sumakta misk'illataña rimasqankichis. Y vamos a contarles, Clodomiro, a nuestro público que ellas vienen desde la provincia de Canchis, allá en la región del Cusco, y ellas están trabajando con apoyo de ASPEM, es una ONG que las está fortaleciendo para que ellas puedan desarrollar su artesanía. El tejido que las hacen, que realizan allá en Cusco con 4 estacas, el tejido con lana de oveja, con lana de alpaca, y con muchas técnicas que ellas están fortaleciendo gracias al apoyo de esta organización. Técnicas tradicionales. Así es. Al mismo tiempo ya son comunicadoras y nos cuentan que hacen trabajo radial. Y eso es importante, porque hay un nivel también de radios comunitarias, radios municipales en algunos casos, hasta parroquiales, que cumplen esa función fundamental. Así es, Clodomiro. Ñañachay, apamusqanki kay mesa patachapi rikushani imakuna chay chakuna qawachiwayku. Ay, chay turachay riki ñawpaqta nuqapas niruyman kaypi turachanchis láser nispaypis riki munaytaqa yanapariranku q'imiriranku riki kay radio wayrawasipi rimarinaykupaq imaynatas nuqaykupas chayman hinalla riki haqay sikuani llaqtapipis rimariyku riki chaypi kayku red de economía solidaria
mujeres con talentos nisqa chay sutiwan riki yes kanchis nisqa chaywan lluqsiriku aqsikwani chaypi kaykut pesqa ñañakuna riki ñañachanchis Gloria Pilares, Rosita chaymanta ñañachanchis Vicente paykunawan sumaqta lluqsirimuykuri Ñañachay qhawarichiwayku. ari ñañachay noqayku chaylla mana chayllachu riki kay llank'ayniku noqaykupis kay quranchiskuna ch'aqquranchiskuna kan riki kay medicina natural andina nisqansi kan chaypi ruwariku kay pomadas Imapaqtaq allin chay anki hapis torachay pomada de antirromática chay chunka isquinio tullu nanaykunapaq. tullu nanaypaq chaymanta chay chaki q'aywasqa kashan chaypaq chirimanta atishawanchis pasashawanchis chaykunapaq torachay riki kancha q'iwirkunchishchu imanapis Chay papel wayaqachapi kaqri imataq. ankay kashan torachay mishk'i eucaliptusmanta mishk'i riki Kunkananaypaq. kunkananaypaq chay ch'uq hapishawanchis chaypaq riki Anchaypaq kay kaqtaq michaqa kashan mishk'i ajusmanta ruwasqa Ajusmanta ruwasqa chayqa kallpanchachikuq mana unqunapaq riki. mana unqunapaq chay Itaqa artesanía ruaypas tukuy chaychakuna ruaypas llankaymi llapanchismi qolqirayku llankanchis allintañachu qolqita aypashankichis chay llankaynikichiswan icha manaraqchu. Nuqayku ma wakin qayasta llank'ashayku allintaña wakin mana punta mana igual sigo kap sin por ejemplo nuqayku kapastawaranku señora María señor Henry payku nuqayku kapastawaranku más que todo nakunapi chi medidankunapi riki nuqayku huaranku chaypi nuqayku llank'arayku allinta na papelkunapaq medidankunata ruwachiwaranku aqnalla rurankish nishaqa chita ruwaris nuqayku aqllaris karayku sapankayku Kusapuni Allí Ñañachay. Definitivamente el trabajo que están realizando Clodomiro no solamente se aboca al tema textil, sino también al rescate de la medicina natural andina de su comunidad. Ellas nos indican que han traído pomadas hechas con las hierbas que crecen allá en su comunidad. Contra allá en el dolor de huesos. Así es, bueno. para los huesos y también algunos caramelos multibióticos para la garganta, para la tos, para hablar claramente. Para la locución. Para la locución. Definitivamente. Y también tienen caramelos de ajo. Así y es una forma de utilizar los insumos. Chaypi wiñaj kawsaykuna mariki chaykuna tajispichisankichis kusaya chayqa. Aritorachay. Ñañaykuna hinallataq willariwayku hayk'a ñañanchiskuna llank'ashanku qankunawan kuska kay llank'aykunapi kay artesanía ruwaypi kay qorachakuna ruwaypi. Sapachu llankankich icha huñunasqachu. Asociación Chocasha. Sapankay llank'ayk pero ahna feriakunaman llapalayku puriku. Kuskanchakunkich. Feriaman rina. Feriaman llapalayku puriku. Llapalayku puriku pero kunan señora María nashawan chiqa kushka puris nishawan chiqa na kushka pursaq nisbahna pensar pishlayku kusa ñañachay turay kay riki nakunapi ari asociación nisqa kay riki Sapanka llaqtapipas ichaqa kay cadena reproductiva nisqata riki munayta riki imaraykup riki mana nuqanchik runalla ñawpaqman purita atisunmanchu aswanpas kayman huñurisqa riki kaman iskaychunka tawayuq uchunka asociación nisqapi chay huñurisqapi aswan kallpawan ñawpaqman purita. Eso es fundamental. Anchaypi kashayku trabajar organizadamente y en cadenas productivas. Ichaja, manaya artesanía ruaillachu. Chay artesanía feria kunaman, mercado kunaman, tienda kunaman, chayana, hinas paruna, arantinanko. Mana chayja, yanka chiki, imanas un manta. Chay artesanía ruascanchiswan, mana pipas, apakten jariki. Chay kunamanta, rimana kunkichischu. Rimana kuiku. Imatataq ruwankichis por ejemplo, si cuando kan huk presidente ko res artesan si pay ko na willarawan ko chip feria kanchak purishones na chak lapalek puririk. Are, tore. Ñañaykuna hayk'awatañataq llank'ashankichis kayna huñurisqa qankuna. Nuqayku chaypi ñañachay llank'arishayku kay huñurisqa riki cadena chaypi nuqayku nuqa por ejemplo kani San Pablo llaqtamanta asociación Ajdasa 21 pero chaq sikwani llaqtapi huk hatun asociación kan red de economía solidaria fies kanchis chayman nuqaykupas q'aymikuyku kushk pullarik chaypi riki imaraykuchis riki kay
hampi ruwasqayku, artesanía ruwasqayku, chompa, alpaca, chullo, imaymana kunapi, chayqa mas chay huk tiendayku kan Sicuani llaqtapi chay manchurariyku chiki tiendapi imaymana tariki vendirikun chayta nuqayku hatun nih llankayña ariki. Ahnata juyñurispayku rimanakuspayku chayllapas mana chayllachu matas filtrantes, aceites esenciales, eucalipto, demuña, nisqamanta nuqayku sirik llank'ariku. Chi ahna kallpawan huklla purisaqku chayqa mana aswampas atisaqkuchu chayman. Asqañachu kashankichis kay organizaciones qapi organización niykipi ñañay hayka warmikuna qharikunanchu haykan kashankichis. Por ejemplo, no organización ni pe carayku ñawpaq wata ñakuna wata puririsqayku chunka pusaqniyuq wata nisqaña chay organización. Ichaqa ñawpaq karirayku llasaq chaymanta wakinkuna ariki manaya igualchu kanchis ñañakuna turakunapas paykuna ariki nirinku ay mana nuqaq chaypi sasa qura sayk'urapunku qurakunapas sasa pallami kay qurakunatapas pallarimuyku mana carrukunaq chayasqan chay urqumanta. Chaynan Ricky. Eso está bien, hay un esfuerzo en producir, pero no basta. Hay que llegar a los mercados. Hay que organizarse para ofrecer diversidad de productos. Entonces nos ha informado la compañera de que en Sicuani hay una tienda donde ofrecen artesanía, productos medicinales tradicionales, esos dulces de ajo, de eucalipto, y se puede pensar entrar también a la industria alimentaria, los molidos precocidos. Chaykuna tangrik maskashanko municipalidad kuna, erakuna wan anmiawan onkunanko pajariki. Chaykuna tapas ruasun mangmi, icha. Ari toray no kay kuchay mam siriki chayrisa kuchay pip siriki kawariko chayreko no kay kups kay lima llaqta puri muynikupi anchata punerike ananchakuyku kay institución aspin nisqata paykuna riki yana pariwanku q'imiriwanku y hasta riki riqsirichiwanku ñañaykunawan turaykunawan tuparinayku riki kallanmanta kay riki huk empresa nisqa ñañachansi riki misha karpaywan qayninchay p'unchay tuparimusharayku paypis riki nuqaykuman astawan niriwanku riki kay hinanpi purisunchis kay nispa paykunatapas añanchakuyku nuqayku riki willarillawankutaq kay alimentar nisqayki hinaman chaykunamanpas riki paykunapas ña chaykunapi ña kachasqaku kayta nuqaykupas riki chay nuqaykupas kusisqa puririku ari chaykunata cambiarimusunchis kaykunata llank'arinapaq nispa turayri sumaq ñaña chay hinallataq kay ruwasqaykichista yachachinaykichis riki wawakunaman warmakunawan sipaskunaman waynakunaman mana chinkananpaq llank'ayniykichis riki ari ñañay ahnapuni ñañay chaymi nuqaykuniyku riki hasta qhichwa simi rimayniykumanta pacha riki wasimanta pacha chayta yachachiku mana nuqanchis p'inqakunichu nuqa mayman chayarisqaymaypas siempre kay qhichwa rimayniytaqa rimarillanipuni chaymi ancha allin kaymi wawakunatapas niykupuni riki yacharispayku rimarinanchis manachus rimarisunchis kay wasimanta pacha ichaqa a veces tayta mama chaypi huchayuq kallanchista tayta mama niripunchis riki ama wawayqa qhichwa rimaytaqa yachachunchis asun castellano rimayllata nispa chay mana riki chay allinchu p'inqaymi chay nuqanchis riki maypipas a veces ay kallantaqya ñañakuna turakuna kan ayllukunamanta hamurispanku Lima llaqtaman Warkipi llaqtaman hamurunku kutirapunku mana ña runa sima rimayninkuta yacharapunku chaymi wawakunata nuqaykupas kay awayniykupi chumpa ruwayniykupi chullu ruwayniykupi llipin qurakuna ruwayniykupi valoración nisqata quriyku yacharichiyku paykunatapas. Qué bueno, es decir, conservar la artesanía, aprender a hacer productos naturales es conservar también los conocimientos ancestrales y es un ejemplo para las generaciones que vienen para que sigan con esos conocimientos. Chaykuna aswan ripunanchis ña kay pachapis kay piña kashan hinaqa ñañay despedidata hina napaykamuy llaqtamasiykikunata Cusco llaqtapi hinallataq llapan Perú suyunchispi kay llank'asqaykichista riqsinankupaq. Ari nuqapas ñañachay turachay ancha kusipim nuqaykupaq tukuy sunquywan hatunkari marq'akuyta qankunapaq aparichikichis hapankuqnikichispaq kaqllataq kay uyarimushanku haqay Cusco llaqtapi nisqa paykunapaq siriki allin p'unchay ojalach qunqarushasqani ña qayninchay ojalacha pasaypuranku kay Día de la Amistad nisqariki sumaq munanakuypi riki allin kawsaypi ch'ila kawsaypi chaypi sumaqllacha pasaykapuranku chaymanta kay Lima llaqta nisqapi uyariqkunapaq kaq ñañachan
Chanchis María, ñaña Chanchis Carla pa institución Asmin, escapli pillanco pa manachoya falta pa Rique hatunga no kayko pues ña Rique ripsacoña tukoy añay ni kichis mitoray ñañay mi ñañache. Rima chaykamuy, Ñañay panachay. Antolina Campis, napaykamuy. Bueno, no capes ancha cosas que Radio Nacional nesqapna Lima llaqtapi cosas kayku. Nallat no capes tukuy son manta, ¿no? Napeo con que ñañay María, ñañay Carla. Tora señor Henry paikon noka napeo con tukuy son iba, ¿no? Paikon no kaykuta hasta aquí me archare chiman grek che cosas no hay que kaina ya escucha que che mai cosas ka por de muy coparicuna thaiku kui que che son mai cosas kan tayo no capstorei Kusapone, hinaj tenjaimana sonta. Que Camaya, Turay, Clodomiro, que Rimaricuy, los dejamos con este bonito tema musical, ¿Cuál? Mi linda flor de Yeah. Víctor Manuel. Ah, ya,